हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर बड़े ईमान के साथ, बड़े इत्काद के साथ यहाँ पर आए हैं कि आज वो यहाँ से शिफा को रिसीव करके लेके जाए। हालेलुया। ये वक्त जो है वो सब वक्तों से अजीम वक्त है। बड़ी ही तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ अपना फोकस खुदावंद के कलाम, जो खुदा के मुंह की बातें हैं, जो नबियों के वसीले से, रसूलों के वसीले से तहरीर उनमें लिखी गई हैं, बड़े फोकस के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे। आमीन। हमने बड़ी खूबसूरत कोशिश की। खुदावंद का आभार। हालेलुया। यस लॉर्ड। इस जगह पर मजा आ रहा था। हालेलुया। उसका आभार इस जगह पर छाया हुआ, उसके बाद खूबियों का पैरा इस जगह पर लगा हुआ। हालेलुया। जोरदार तालीम देंगे खूबसूरत कोशिश। और मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त, जितने भी मेरे भाई हैं, भाई अदनान, डीकन अदनान, भाई चोर, जितने भी भाई हैं, काइंडली वो सामने अंदर आ जाए और जगह पर बैठे ताकि वो खुदा के कलाम को सुने। हालेलुया। आज का ईमान क्या है जी? एक तो बंदे ने दसना। आज का ईमान क्या है? इत्तेकाद में शिफा। इत्तेकाद में क्या कलाम है जी? इत्तेकाद में शिफा। इत्तेकाद में शिफा। हालेलुया। और ये ईमान जो है आपने याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है, भूलना नहीं है। मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगा, पीछे वाले भी यहाँ पर तवज्जो दें। अभी आपने अंदर आके अंदर आके बैठे, अभी आपने एक दूसरे को नहीं देखना, आपने सिर्फ फोकस जो है, सिर्फ ध्यान जो है वो खुदा के कलाम पर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। आज ईमान क्या है जी? भाई क्या ईमान है जी? इत्तेकाद में शिफा। हालेलुया। मेरे साथ खोले मत्ती की अंजील, बुजुर्ग मत्ती रसूल की अंजील, उसका हालेलुया। यस नाम बाप जी। बेटी नैना, आप माइक पकड़ लें और सामने इस तरफ आ जाए, जरा फ्रंट रो पे आ जाए। एक माइक ऑन कर दीजिएगा बेटी नैना को। हालेलुया। यस जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस हालेलुया। सभी अपनी जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो साथ लेकर आए हैं, तो अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और उसमें से बुजुर्ग मत्ती रसूल की अंजील, उसका नाम बाप और उसकी कौन सी आयत है जी? 47वीं से लेकर और उसकी 31वीं आयत तक पढ़ेंगे जी। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुताबिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाने पर, सुने जाने पर, अमल किए जाने पर खुदावंद की खात बरकत हो। आमीन। सभी मिलकर खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र। एक आवाज के साथ खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। अच्छा, मैं साथ साथ आपकी तवज्जो चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप साथ साथ कुछ हिस्सा डालें, कुछ बीच बोलें। तो आप बीच किस तरह बोलेंगे? जब आप बोलेंगे, जब आप कलाम को बोलेंगे, और मेरा ईमान है, मैं इस बात के ऊपर इत्काद रखता हूँ कि आज कलाम के ड्यूरिंग तो जो इधर दे, बच्चों को छोड़ को जो इधर दे, दरवाजा ब्रदर जॉन, दरवाजा थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। अच्छा जी, क्या है जी? मैं इस बात का इत्काद करता हूँ, आपने भी इस बात का इत्काद करना है, ईमान रखना है कि ड्यूरिंग मैसेज, कलाम के दौरान आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके सब दर्द दूर होना शुरू हो जाएंगे, आपका बहार दूर होना शुरू हो
हालेलुया हालेलुया। और साथ साथ जिसके दिल में गवाही आएगी आप गवाही भी देना। अगर आपको चाहिए कि आपका रूह आपको इस बात के लिए कायल करता है कि मैं गवाही देना ड्यूरिंग कलाम, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और आप गवाही भी दे सकते हैं। हालेलुया। हमारे जो टॉपिक है वो है इत्काद में शिफा। और जो इत्काद का मतलब है उसका मैन जो है वो ये है किसी बात पर पुख्ता यकीन या ईमान रखना। किसी बात पर पुख्ता यकीन या ईमान रखना, किसी चीज को सही मानने और उस पर भरोसा करने को, अपने जज्बे को जाहिर करना। आमीन आमीन। पहली बात क्या है, इत्काद का मतलब क्या है कि अपने बच्चों बी क्वाइट, हेलो बी क्वाइट, अब शोर नहीं डालना, खामोश खामोशी, बिल्कुल खामोशी। इत्काद का मतलब क्या है जी? सबसे पहले बात अपने ईमान को पुख्ता, अपने यकीन और ईमान को क्या करना जी? पुख्ता करना, मजबूत, चट्टान की मानत मजबूत, आमीन, पुख्ता कर देना। और दूसरी बात क्या है कि उस किसी चीज को सही मानना, सही मानने के साथ साथ अपने भरोसे को उस पर जाहिर करना, इजहार करना, आमीन। ये इत्काद का मतलब है। जब हम जी बेटी ने 27 आयत पढ़े, नावे बाप की 27 आयत। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। हालेलुया। यहाँ पर क्या हमें मिलता है 27 आयत में कि यीशु मसीह जो है, जो दो अंधे हैं, यीशु मसीह जा रहे हैं, जो दो अंधे हैं उन्होंने देखा है और उसके पीछे पुकारते हुए चले हैं। उसके पीछे क्या है? पुकारते हुए चले हैं कि ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। क्या कहते हैं? ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। क्या कर जी? हम पर रहम कर। पहली बात जो हमें सीखने को मिलती है वो क्या है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना है। किसके पीछे? यीशु के पीछे। किसके पीछे? यीशु के पीछे। जी भाइयों, किसके पीछे? खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना है। और क्या कहना है जी? क्या कहने की जरूरत है कि ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। ए इब्ने दाऊद, पीछे वाले, ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। क्या कहने की जरूरत है? उसके पीछे जाने की जरूरत है। और ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। और वो रहम करने वाला कादिर मुतलक खुदा है। वो हमें परेशानियों में, दुखों में, बीमारियों में, बेरोजगारी में नहीं देखना चाहता। इसलिए वो अपना रहमत और शफ़क़त वाला हाथ बढ़ाता है, क्योंकि वो रहीम और गफूर खुदा है। हालेलुया हालेलुया। 8 आयत पढ़े जी। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? हमें यहाँ पर रुके, यहाँ पर रुके। अब 28वीं आयत जो है, हमें यहाँ पर बड़ा एक खास चीज हमें सीखने को मिलती है। वो क्या है कि वो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह वो जानता भी है, यीशु मसीह जानता भी है कि वो अंधे हैं। क्या है? वो जानता है और उनको जरूरत है कि शिफा की। वो बिना होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो वो क्या है? यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह जानता है कि वो अंधे हैं और उनको शिफा की जरूरत है। और यीशु मसीह उनको शिफा देना भी चाहता है। उनको क्या है? शिफा देना भी चाहता है। लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या सवाल यीशु मसीह ने उनसे क्या सवाल किया? क्या तुमको इत्काद है कि मैं ये कर सकता हूँ? अब देखें, जो अज़ली खुदा है यीशु मसीह नासरी, जो अपने तलीम देने के साथ साथ जब ज़मीनी खिदमत में आए, तलीम देने के साथ साथ उन्होंने मोज़ात भी किए, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर 28वें बुजुर्ग मत्ती रसूल की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 28वीं आयत में क्या कहते हैं कि क्या तुमको, बोलो, इत्काद है। क्या तुमको इत्काद है। इत्काद है कि मैं ये कर सकता हूँ? तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों यीशु मसीह ने ऐसा किया? क्यों यीशु मसीह ने पूछा? इसके पीछे हमने देखना, वजह देखनी है कि क्यों यीशु, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या तुमको पुख्ता यकीन है, क्या तुमको ईमान रखते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, और इस चीज को सही मानते हो और इस पर भरोसा, अपने भरोसे के जज्बे को जाहिर करते हो कि मैं
اعتقاد کا کیا مطلب تھا کہ پختہ یقین اور اس کے بعد ایمان اور اس کے بعد اپنے جو بھروسہ ہے یسوع مسیح پر اس کے جذبے کو کیا کرنا جی اظہار کرنا اس کا. تو یہاں پر اس نے پوچھنا چاہ رہا ہے یسوع مسیح کیا تم اظہار کرتے ہو اپنے جذبے کا میرے بھروسے پر جو آپ کا جذبہ ہے جو میرے پیچھے آئے ہو اظہار کرتے ہو. تو آگے کیا لکھا ہوا ہے یسوع نے یہ سوال کیا کہ کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اس کے پیچھے جو وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وہ موت سے بھی دیکھتے تھے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے بھی آتے تھے مگر ان کا اعتقاد کہیں نہ کہیں اڑ جاتا تھا. اور آج ہمارا بھی یہی سلسلہ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم جب پورے باپ کو 8ویں باپ کو پورے کو جب پڑھتے ہیں تو 8ویں باپ میں متی رسول کا جو انجیل ہے اس کا جو 8واں باپ ہے اس میں ہمیں جو ایک سٹوری ملتی ہے ایک واقعہ ملتا ہے وہ واقعہ ہے رومی صوبیدار کا. کس کا جی؟ رومی صوبیدار کا. اب رومی صوبیدار کے ساتھ کیا واقعہ ہو رہا ہے کہ وہ یسوع مسیح جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں. جب وہ داخل ہوئے ہیں تو کیا ہوا جی وہاں پر رومی صوبیدار آیا ہے اور یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ اے خداوند میرا جو خادم ہے وہ گھر میں بیمار پڑا ہے. کیا ہے؟ بیمار پڑا ہے. تو اگر تو چاہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے شفا پا سکتا ہے. کیا پا سکتا ہے؟ شفا. جب ہم اس کا 8واں باب پڑھتے ہیں تو جس میں لکھا ہوا ایک رومی صوبیدار کا واقعہ ملتا ہے کہ رومی صوبیدار یسوع مسیح کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ میرا خادم فالج کا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے. یسوع نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا. کیا کہا یسوع نے؟ میں آ کر اس کو شفا دوں گا. صوبیدار نے جواب میں کہا اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرے چھت کے نیچے آئے. میں اس لائق نہیں کہ تو میرے چھت کے نیچے آئے بلکہ صرف زبان سے کہہ دے گا تو میرا خادم شفا پا لے گا. کیا جی؟ صرف زبان سے کہہ دے گا تو میرا خادم کیا ہو جائے گا؟ شفا پا دے گا. آمین. کیا پا دے گا؟ شفا پا دے گا. اور یہاں پر ہمیں ایک بڑی تعجب کرنے والی بات بڑی حیران کن بات نظر آتی ہے. ایک شخص جو غیر قوم سے بلونگ کرتا ہے غیر قوم سے تعلق رکھنے والا شخص رومی صوبیدار اس کا ایمان اس کا اعتقاد اتنا پختہ اس کا ایمان اس کا یقین اتنا پختہ میں نظر آتا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو صحیح مانتے ہوئے اپنے بھروسے کے جذبے کو ظاہر کیا. اس کو پختہ ایمان اور یقین ہے کہ اگر شفا کا منبع لب ہلا دے اگر شفا کا منبع صرف اپنی زبان سے کہہ ہی دے تو میرا خادم جو میرے گھر میں پڑا ہوا ہے وہ شفا پا جائے گا. یہاں پر ایک غیر قوم شخص کا ہمیں اعتقاد ملتا ہے نظر آتا ہے غیر قوم شخص کا اعتقاد. ٹھیک ہے. اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا اعتقاد ایسا ایمان نہیں پایا. اسرائیل میں بھی ایسا اعتقاد ایسا ایمان نہیں پایا. اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ یہودی اور اسرائیلی ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانا کھاتے تھے اور اس کے معجزات کو بھی دیکھتے تھے لیکن ان کا اعتقاد اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا مضبوط رومی صوبیدار کا اعتقاد تھا. اس لیے آگے خداوند یسوع مسیح ان کو کہتا ہے کہ کیا تم کو اعتقاد ہے پکا کرتا ہے کیا تم یقین بھی کرتے ہو نہیں اپنے یقین پختہ بھی رکھا نہیں تو کیا ہے. تو اس نے کہا کہ پیچھے آنے والوں سے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا اعتقاد ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے مگر غور سے سنیں مگر بادشاہی کے بیٹے باہر کیا لکھا ہوا ہے جی باہر اندھیرے میں کیا لکھا ہے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے وہاں رونا اور دان پیسنا. اب یہ بادشاہی کے بیٹے کون ہیں؟ ہم ہیں. ہم بادشاہی کے بیٹے اور بیٹے
बेटियां हैं। और खुदा हमें क्या कहता है, आज भी अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो बहुत सारे गैर अक़वाम के लोग पास्टर्स के पास आते हैं, चर्चिस में आते हैं और अपने मौजे को रिसीव करके लेकर जाते हैं कि उनका इत्काद, उनका ईमान बहुत मजबूत, बहुत पुख्ता होता है। और वहीं पर जो हम बादशाह के फर्जंद हैं, हमारा ईमान इतना नाजुक होता है कि हमारा ईमान जो है वो पर लगाकर उड़ जाता है। क्या होता है जी, हमारा ईमान जो है वो पर लगाकर उड़ जाता है। तो ऐसा ना हो कि हम क्या अंधेरे में डाले जाएं। और जब हम देखते हैं, जिक्र पढ़ते हैं 8वें बाब में कि यीशु और उसके शिगिर्द जो है झील में जा रहे थे, तो वहां पर तूफान आ गया। यीशु मसीह नासरी जो थे वो रस सो रहे थे। तो क्या हुआ, उसके शिगिर्द डर गए और जाकर उसे उठाने लगे कि ऐ खुदा, ऐ रब्बूनी, हम मरने को हैं, हमें बचा। उसने क्या कहा, ऐ कम इत्कादो, क्या कहा है, ऐ कम इत्कादा, क्यों डरते हो? क्या लिखा है, ऐ कम इत्कादो, क्यों डरते हो? इससे जाहिर होता है कि उनका इत्काद जो है, उनका ईमान जो है, क्या कहीं ना कहीं डबाडोल हो रहा था। क्या हो रहा था? डमाडोल हो रहा था। इसलिए जब हम मसीह उसका 9वां बाब और उसकी पढ़ते हैं 27वीं आयत, तो वहां पर क्या कहता है कि क्या तुमको इत्काद है कि मैं ये कर सकता हूँ? क्या तुमको इत्काद है कि मैं ये कर सकता हूँ? और हम जो है बादशाही के फर्जंद, बेटे और बेटियां हैं, उनका ईमान क्या है? जो एक गैर रोमी सूबेदार का ईमान था, वैसा हमारा ईमान है? नहीं। हमारा ईमान क्या करता है? पर लगा के उड़ जाता है। और उनकी जिंदगियों में, जिनकी जिंदगियों में खुदा का ईमान, खुदा का इत्काद पर लगा के उड़ जाता है, उनकी जिंदगियों में खुदा का पाक रूह काम नहीं करता, उनकी जिंदगियों में मौजे नहीं होते। हमें उनकी जिंदगियों में क्या जी, मौजे नहीं होते। और यहाँ पर क्या हमें एक रोमी सूबेदार का ईमान नजर आता है कि उसने क्या कहा है कि सिर्फ तू ज़बान पे कह दे तो मेरा कदम क्या हो जाएगा, शफा पा देगा। इस पर यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसका कदम ने शफा पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसी घड़ी उसके कदम ने क्या पा लिया? शिफा पा लिया। और अगर आज मैं और आप चाहते हैं कि हम शिफा पाए, तो हमें अपने ईमान को, अपने यकीन को पुख्ता बनाने की जरूरत है। और इस बात पर भरोसे को रखना है कि यीशु मसीह सिर्फ ज़बान से कह दे तो मैं शिफा पा जाऊंगा। तो फिर जैसा आपका इत्काद होगा, जैसा आपका यकीन होगा, जैसा आपका ईमान होगा, वैसा ही उसी घड़ी आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाद दफा क्या होता है कि इंसान का जो इत्काद है वो कम हो जाता है, इंसान का ईमान जो है वो पर लगाकर उड़ जाता है। इसलिए खुदावंद ने क्या किया था? इसलिए ही खुदावंद ने उन दो अंधों को क्या कहा था कि शिफा देने से पहले क्या कहा कि तुमको इत्काद है कि मैं ये कर सकता हूँ। क्या कहा जी? क्या कहा जी? तुमको इत्काद है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? तुमको इत्काद है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने यीशु से क्या कहा? उन्होंने यीशु को जवाब दिया, हाँ खुदावंद तू कर सकता है। तब खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसके कह देने से शिफा जारी हो जाती है, उनकी आंखों को छू कर कहा, तुम्हारे इत्काद के मुताबिक तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। और उसी वक्त उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के लिए। इब्रानियों उसका 16 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अब ईमान अमीर की चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। इससे हमें जाहिर होता है कि पौलुस रसूल ने जो बात की है इब्रानियों के नाम, वो बिल्कुल पुख्ता है। हालेलुया। और अगर हम आज चाहते हैं कि हम भी यीशु मसीह से शिफा हासिल करें, तो हमें क्या करना होगा? पहली बात जो हमने सीखी है कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना, यीशु मसीह के पीछे चलना है।
यीशु मसीह के पीछे चलना है। और दूसरी बात जो है यीशु मसीह पर एतकाद रखना। हालेलुया। पहली बात हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है और दूसरी बात हमें यीशु मसीह के ऊपर एतकाद रखना है। यीशु मसीह चाहता है कि आप मुझ पर एतकाद रखो। यीशु मसीह चाहता है कि आप उसको शिफा देना चाहता है। वो सिर्फ वो एक बात चाहता है कि आप उस पर क्या रखो? एतकाद क्या रखो। रखो जी? एतकाद रखो। हालेलुया। और आगे क्या है जी? इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें बड़े खूबसूरत वाक़या मिलता है। जब हम मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 29 से 34 आयत पढ़ते हैं जी, तो वहां पर हमें क्या मिलता है? बर्तिमाई का जो जिक्र मिलता है, ठीक है, बर्तिमाई का जो बेटा है बर्तिमाई, उसका जिक्र मिलता है। कौन सी आयत में? मत्ती 20 बाब और उसकी 29 से 34 आयत में हमें जिक्र मिलता है। तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि 30 आयत में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यीशु जा रहा था और उन्होंने चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। क्या? गौर से सुने, गौर से सुने, क्या लिखा हुआ है? ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम। यीशु जा रहा है और वो उसके पीछे चला कर कहने लगे, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। और 31वें आयत में मिलता है कि लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे। फिर वो क्या कहते हैं? वो और चलाकर कहने लगे, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। हमने पीछे देखा कि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पुकारा है कि ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। अब हम इस जगह पर मिलते हैं, देखते हैं बर्तिमाई वाले हिस्से में जब यीशु मसीह बर्तिमाई को शिफा देने लगा है तो बर्तिमाई उससे क्या कहता है? ऐ खुदावंद चलाकर, कैसे? चलाकर, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब लोगों ने उसे चुप करवाने की कोशिश की तो वो और ज्यादा चलाए और कहने लगे, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर क्या कर? रहम कर। और 32 में मिलता है कि यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अब गौर करने की बात है, गौर से सुने, इनको चुप कराओ, बैठ जाओ। अब गौर करने की बात है। यीशु मसीह को पता है कि वो अंधे हैं। यीशु मसीह को पता है कि वो अंधे हैं, लेकिन यीशु मसीह उनसे क्या चाहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? यहाँ पर हमें एक चीज नजर आती है कि यीशु मसीह को पता है ये अंधे हैं और ये शिफा की तरफ से आए हैं, लेकिन यीशु मसीह उनसे चाहता है कि ये खुद वाज़ेह तौर पर, किस तौर पर? वाज़ेह तौर पर मुझसे प्रयास करे, वाज़ेह तौर से मुझसे कहे कि मुझे देखना है, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे आंखें अता कर दो, मैं बिना होना चाहता हूँ। आमीन। तो क्या है? 32 में मिलता है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या कहा जी? कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? यहाँ पर यीशु मसीह चाहता था कि ये अंधे हैं, जानता था कि ये अंधे हैं और ये चाहता है कि मैं इसकी आंखें खोलूं। मगर यीशु ने शिफा देने से पहले उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? इसका मतलब है कि खुदा उससे वाज़ेह दुआ चाहता है और जब उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू मेरी आंखें खोल दे। और 34 आयत में क्या लिखा है? 34 आयत में लिखा है कि यीशु को उन पर तरस आया और उससे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। हालेलुया। और तो फिर फौरन बिना हो गया और उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ईमान के इवज उसी वक्त जब हम खुदा से कुछ बात करते हैं तो हमारे लिए हो जाता है। अभी तक और हमने क्या इस चीज से हम सीखते हैं, चाहे इस पैसेज से, अंधे बर्तिमाई से पैसेज से हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं जी? खुदा हमसे चाहता है कि हम उसके सामने वाज़ेह दुआ करें। हालेलुया। क्या करें जी? वाज़ेह दुआ करें। इसमें एक मैं आपको थोड़ा छोटा सा एक पास्टर का बताता हूँ। पास्टर ये मुझ और ये पास्टर थे, तो जब वो खिदमत में थे तो वो किसी जगह पर जा रहे थे तो एक चर्च में पास्टर की वाइफ ने बुलाया और जब बुलाया अंदर बिठाया तो एक बेटी को उसके सामने, जिसकी उम्र जो थी तकरीबन 30 साल की, बेटी को उसके सामने लेके आए तो उससे कहने लगे कि पास्टर साहब इसके लिए दुआ करो, ये शादी
اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کر رہی ہے، یہ شادی کرنا چاہتی ہے لیکن ابھی تک اس کا جو ہے اچھا رشتہ. اب پاسٹر ینگوچو نے اس کو سامنے بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ بیٹی کتنے ٹائم سے تم دعا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تقریباً 10 سال سے، کتنے سال سے؟ 10 سال سے دعا کر رہی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو کس طرح کا تمہیں شوہر چاہیے؟ کس طرح کا تمہیں شوہر چاہیے؟ اب اس نے کہا کہ یہ تو خدا کو پتہ ہو کہ کس طرح کا چاہیے، مجھے تو نہیں پتا. تو اس سے ظاہر پاسٹر ینگوچو کہتے ہیں کہ یہ تم جو دعا کر رہے ہو یہ دعا تم صحیح طریقے سے نہیں. آسمان پہ تو بہت طرح کا شور ہے، تمہیں کس طرح کا چاہیے؟ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ پاسٹر ینگوچو نے بولا کہ تم کیا کرو، ایک پینسل ایک پیج سامنے لے آؤ اور 10 نکات کہ اس کے بعد کس طرح کے وہ کام کس طرح کا کرنا چاہتا ہے، ہائٹ اس کی کس طرح کی ہو، کلر اس کا کس طرح، ہر ایک جس طرح کی اس کی خواہش تھی اس طرح کا اس نے ڈاکٹر ینگوچو نے جو ہے نا لکھوایا. جب اس نے لکھ دیا تو وہ دعا کرنا شروع. اس نے کہا اپنے گھر میں آئینے کے اوپر اس کو لگا دو اور جب کبھی تم اٹھتے ہو تو اس کو دیکھو اور اونچی آواز سے کیا کرو؟ دعا کرو اس کے بارے میں، بولو یہ چیزیں. تو 1 سال بعد پاسٹر ینگوچو کہتے ہیں میں واپس بھائی سے گزرا اور انہوں نے مجھے اندر بلا کے گواہی دی کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے. ہاللیلویا. اور سیم اسی طرح کا جس طرح کا اس نے لڑکا چاہا تھا اسی طرح کا لڑکا اس کو ملا. میں اس میں ایک اور گواہی آپ کو دیتا ہوں. میرا دوست ہے، پولی کلینک میں کام کرتا ہے، میرے ساتھ میرا کلیگ ہے. وہ کہتا ہے میں جب روح کے کریکٹر کو پڑھتا ہوں تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب میری بیوی روح جیسی ہو، میری بیوی روح جیسی ہو. تو میں یہ بات دیکھ کے بڑا خدا ہم سے واضح دعا چاہتا ہے. ہاللیلویا. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ واضح دعا چاہتا ہے. ابھی تک ہم نے 3 چیزیں سیکھی ہیں. پہلی بات کہ یسوع مسیح کے پیچھے چلنا اور کیا کہنا؟ اعتقاد کرنا. اس کے پیچھے چلنا اور چلا کر کہنا اے خدا کے اکلوتے بیٹے ہم پر رحم کر. ہاللیلویا. آپ سب ساتھ کہیں میرے اے خدا کے اکلوتے بیٹے ہم پر رحم کر. ہاللیلویا. اور دوسری بات کہ خدا کہ کیا کہنا ہمیں یسوع مسیح پر جو شفا کا منبع ہے اعتقاد رکھنا. ہاللیلویا. ہمیں یسوع مسیح پر جو شفا کا منبع ہے اعتقاد. یہ 2 باتیں ہم نے ابھی تک. یہ تیسری بات ہم نے کیا سیکھی ہے کہ ہمیں یسوع مسیح سے صاف اور واضح دعا کرنی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اب جو اگلی بات ہے جو اگلی بات ہے وہ بڑی خاص بات ہے. وہ کیا ہے جی؟ بڑی خاص بات ہے. غور سے سنیں. جب ہم متی کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک مفلوج کا ذکر ملتا ہے جس کو 4 آدمی چارپائی پر اٹھا کر لے کر آتے ہیں. تو جب ہم دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے. یسوع نے ان کا ایمان دے کر مفلوج سے کہا کھاتا چمارا تیرے گناہ معاف ہوئے. کیا لکھا ہوا ہے؟ تیرے گناہ معاف ہوئے. کیا لکھا ہوا ہے جی؟ تیرے گناہ. اب اس کا جب ہم کراس ریفرنس چیک کرتے ہیں تو اس کا کراس ریفرنس ہمیں جو ہے کس میں ملتا ہے؟ مرکز کی انجیل میں. مرکز کی انجیل اس کا 2واں باب اس کی پہلی 12 آیات میں ہمیں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ کھولیں، اپنی بائبل مقدس کو کھولیں، اس پیسج کو سامنے رکھیں. بڑی ہی ترتیب کے ساتھ وہ پورا کا پورا پیسج ہمیں ملتا ہے مفلوج کا. ہاللیلویا. جب ہم پہلی آیت میں پڑھتے ہیں مرکز کے بزرگ مرکز کی انجیل اس کا 2واں باب اس کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ کئی دن بعد کفرنہوم میں پھر داخل ہوا. کون داخل ہوا؟ یسوع مسیح. سنیں جی ادھر بیان کریں. کون داخل ہوا جی؟ یسوع مسیح. اور وہ ایک گھر میں آیا اور دوسری آیت میں ہے پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہے. اور تیسری آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے. لوگ جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ ایک مفلوج کو جو چارپائی پر ہے اس کو کیا کیا؟ انہوں نے اٹھا کے چارپائی پر اٹھا کر اس کے پاس کس کے پاس لے کے آئے ہیں؟ یسوع کے پاس. اور چوتھی آیت میں ملتا ہے کہ وہ بھیڑ کے سبب سے یسوع کے نزدیک نہ جا سکے اور انہوں نے اس چھت کو جہاں پر وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ
और मफलूज था, लटका दिया। आमीन। और 5वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उनका ईमान देकर कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। और जब हम 6वीं से 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र मिलता है, जो पक्की फरीसी बैठे हुए थे वो कहने लगे ये कुफर बकता है, खुदा के अलावा कौन है जो गुनाह को माफ कर सकता है? खुदा के अलावा, सारे बोले जी, खुदा के अलावा कौन है जो गुनाह को माफ कर सकता है? जो गुनाह को माफ कर सकता है, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनसे कहा क्या आसान है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ कर अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। और 10वीं आयत में लिखा हुआ है, लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा 11वीं आयत में, मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। और 12वीं आयत में लिखा है वो उठा और फिर और चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आप इसको जरा एक इमेजिनेशन करें, ये छत है, यहाँ पे यीशु खड़ा है। अब बाहर से देखा और उसी जगह पर छत पे जाकर अब जो लेकर आए थे उन्होंने ये नहीं किया कि भीड़ बहुत है कि हम वापस ले जाए उसको। जो लोग उसको लेकर आए थे उन्होंने ये नहीं चाहा कि भीड़ बहुत है तो हम क्या करें, यीशु इसको जो है बहुत दूर है, बिजी है, हम बाहर ले जाए। नहीं, उनकी एफर्ट देखे उन्होंने क्या किया, छत पर चढ़े हैं, कमाइश की होगी, देखा होगा कि किस जगह पर यीशु खड़ा है, और उसी जगह पर जाकर उन्होंने क्या किया है, छत को उधेड़ दिया, छत को खोला है, उधेड़ दिया। अब ये चीज देखें कि कितना एक खोला होगा, थोड़ा सा बताएं मुझे, कितना उस छत को खोला होगा? उतना जितना चारपाई गुजर जाए। और जब चारपाई को ले करते हैं जमीन की तरफ लटकाते हैं तो साथ हाथ भी खींचते हैं, देखें ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उन्होंने उतना उसको खोला, ठीक है, उतना नीचे किया ताकि वो इजीली चारपाई को, और यीशु मसीह नीचे हैं, वो ऊपर हैं। जब यीशु मसीह ने उससे कहा ना कि जा बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए, तो जो ऊपर थे ये सोचते होंगे हम तो शिफा के लिए आए, यीशु गुनाह माफ कर रहा है, हम तो क्या है शिफा करेंगे, यीशु गुनाह। लेकिन जो उनके साथ थे, जो लोग उसको लेके आए थे, यीशु मसीह ने उनका ईमान देखा। क्या देखा? उनका ईमान देखा। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, एक तस्वीर, एक जो शख्स है वो चारपाई पर है और 4 शख्स से कंधों पर उठाकर लेके आए हैं। ये कौन सा मंजर आपको नजर आ रहा है? जनाजे का। गौर करें, इधर देखें, ये कौन सा मंजर नजर आ रहा है? जनाजे का। रश है, लोग हैं और चारपाई पर उठाया हुआ है जैसे जनाजे को लेकर जाते हैं, और आगे कब्र है, कब्र को खोल के मुर्दे को क्या करते हैं, कब्र में डाल और अंदर डालते हैं, कब्र में डालते हैं। और कब्र में कौन खड़ा है? यीशु मसीह खड़ा है, जिसने हमारे लिए कब्र के मुंह को खोल दिया है। और जब वो मुर्दा अंदर जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो एक नई जिंदगी पा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये उसकी इलाही बात है, ये उसका काम है कि कब्र में हम नहीं, क्या लिखा हुआ है ईशान में, लिखा वो खुद हमारी कमजोरियां बीमारियां उठाकर, क्या हुआ जी? खुद हमारी कमजोरियां और बीमारियां उठाकर मसलूब हुआ। हालेलुया। उसने हमारी कमजोरियां, हमारी बीमारियां अपने ऊपर उठा ली है, और उसने क्या कब्र में जाकर उस कब्र के मुंह को खोल दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि आप अपने मफलूजपन से, मफलूजी से, लाचारी से रहाई पाना चाहते हैं, शिफा पाना चाहते हैं, तो अपने गुनाहों का क्या करना है? इकरार करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने शिफा देने से पहले उसके गुनाह माफ किए।
شفا لینے سے پہلے کیا ہے اس کے گناہ معاف کیے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ جب اس کے سامنے آپ اقرار کریں گے تو وہ آپ کے گناہ معاف کرے گا، اور جب آپ کے گناہ معاف کرے گا تو آپ کو شفا ملنی شروع ہو جائے گی۔ ہاللویا، شفا ملنی کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی۔ ہاللویا، हालेलुया شفا ملنی کیا ہو جائے گی جی؟ शुरू हो जाएगी। شروع ہو جائے گی۔ ہاللویا، اور پھر کیا ہے؟ اور ایک سے کیا ہے خاص بات اور ہے کہ اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے، اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کوئی دکھاتا ہے، ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں آج کو ڈاکٹر یموچ پاسٹر یموچ کی میں کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ پاسٹر یموچ کہتے ہیں میرے پاس ایک عورت جو ہے وہ ویل چیئر پر آئی اور میں نے اس کے لیے دعا کی اور وہ اس سے شفا پا کے چلی گئی۔ ہاللویا، شفا پائی، وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک عورت آئی جو ویل چیئر پہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، بڑی دعا کر رہا ہوں، لیکن وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ کہتا ہے بھائی مشن دے ہوں دیا ہے، پینتی کوز دے ہوں دیا ہے، بھائی مشن پاس سے دے ہوں دیا ہے، چرچ دے ٹپیاں نچیاں اونچی اونچی بات نال دعا کی نے چوج نال غیر زبان نال ہر طرح دے حوالہ دیتا ہے، لیکن وہ عورت کھڑی نہیں ہو سکی، انہوں شفائی نہیں ملی۔ پھر کون قدرت نے میرے دل چکائی پائی کہ انہیں اپنے ہسبینڈ کو ہجے تک معاف نہیں کیتا، ان کی طلاق ہو چکی تھی، وہ جدائی، لیکن اس نے ابھی تک اپنے ہسبینڈ کے اپنے دل میں اپنے ہسبینڈ کے لیے نہ کیا رکھی ہوئی تھی؟ نفرت رکھی ہوئی تھی، اس کا دل نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ تو یگوچی پاسٹر کیا کہتے ہیں کہ تم اپنے ہسبینڈ کو معاف کر دو۔ وہ کہتی ہے میرے لیے نہایت مشکل کام ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو معاف کروں، لیکن پاسٹر کہتے ہیں کہ معاف کرو۔ کہتی اس نے مجھے بہت ظلم کیا، مجھ پر مارا ہے، تشدد کیا۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کو معاف کرو، اس کے لیے برکت کے الفاظ بولنا شروع کر دو۔ اور جیسے جیسے وہ برکت کے الفاظ بولنا شروع ہو گئی اور وہ چارپائی سے اس اسٹیچر سے کھڑی ہو گئی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ابھی اگر آپ کے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرت ہے، کوئی ناراضگی ہے، تو اس کو معاف کرنا شروع کریں، اس کے لیے برکت کے الفاظ بولنا شروع ہو دیں۔ اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، کسی سے آپ رنجیدہ ہوئے ہیں، تو اس کے لیے آپ برکت کے الفاظ بولنا شروع ہو دو کہ اے خدا میں آپ کے وسیلے سے اس شخص کو معاف کرتی ہوں، اس بہن کو، اس بھائی کو معاف کرتی ہوں، اسے برکت دے، اسے شفا دے، اس کے لیے برکت مانگنا شروع کر دے۔ خدا خود بخود آپ کو برکت دینا شروع کر دے گا۔ ہاللویا۔ اور جب ہم دعائیں ربانی پڑھتے تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ جیسے تو نے ہمارے قصور معاف کیے، جیسے ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاف تب ہوتا ہے، خدا اس وقت معاف کرتا ہے جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں۔ آمین۔ تو جب ہم کسی کو معاف کریں گے تو خدا ہمیں معاف کرے گا، اور کیا کرے گا جی؟ معاف کرے گا۔ اور آپ ان کو معاف کریں، ان کے لیے برکت چاہیں، تو یسوع مسیح کے وسیلے سے کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور پھر ہم کیا کر پائیں گے؟ ہم برکت پائیں گے۔ آمین۔ برکت پانا شروع ہو جائیں گے تو ہماری مفلوجی، ہماری لاچاری، ہماری بے بسی، ہر اس چیز سے جو ابلیس کی طرف سے ہے، ہم اس سے رہائی پانا شروع ہو جائے گی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ابھی تک ہم نے کون سی 4 باتیں سیکھی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے 4 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات، ہاللویا، اونچی بات میں ہاں جی، پہلی بات تھی خداوند کے پیچھے چلنا ہے اور چلا کر کہنا ہے اے ابن خدا کے اکلوتے بیٹے ہم پر رحم کر، اور خداوند یسوع مسیح پر جو شفا کا منبع ہے اس پر کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا ہے۔ ہاللویا۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ واضح طور پر ہمیں پین ہو رہی ہو پسلی سے اسی سے دل ہوتے ہاتھ رکھ کے دعا واضح، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس چیز کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ آمین۔ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس چیز کے لیے ہمیں دعا۔ اور چوتھی بات جو ہے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ معافی والی اسپرٹ مانگے کہ تاکہ خدا آپ کے قصور، جب ہم دوسروں کے قصور معاف کریں گے تو خدا آپ کے قصور بھی معاف کرنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے لیے معجزات
جاری ہو جائے گی. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. زوردار تالی بجائیں خدا کے لیے. ہاللیلویا. خداوند آپ اور مجھے اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. ہاللیلویا. زوردار تالی.